Hello, Assalamu alaikum. My name is Azam Khan. Welcome to P News, and now we'll start from today's headlines. Major relief to contractors, micro, small, medium enterprises. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. Restrictions continue and tighten in Kashmir after reports of 55 COVID-19 cases in one day. COVID-19 claims another life. J&K total now 11. Assistant sub-inspector's relative killed in CRPF firing at Kawasa crossing and Srinagar-Gulmarg highway. Political parties condemn the killing of civilian by the CRPF fighting. DC Budgam reviews status of languishing B2B PMDP projects in district Budgam. Assistant Commissioner Revenue Baramulla inspects various areas of Baramulla, seals many shops. A group of Kashmiris who were stranded in Goa arrived in Srinagar today afternoon. District Magistrate Anantnag inspects quarantine centers, assured stepping up facilities. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman Wednesday announced a slew of measures to help businesses, including micro, small and medium enterprises, recover from economic impact of the coronavirus pandemic. There was a part of the 20 lakh crore stimulus package announced by Prime Minister Narendra Modi a day before the spur growth and help build a self-reliant India. Government reduced the rates of tax deduction at source TDS and tax collection at source TCS by 25% with effect from May 14, 2020 to March 21, 2021. In a major relief to contractors, all central agencies to provide an extension of to 6 months without cost to contractor. To obligations like completion of work covering construction, goods and services contracts. I believe that the people of the country had a lot of the expectation from the Prime Minister. But the question is, because the Finance Minister is coming around 4 p.m. With the complete data of that package, because to say anything earlier is not possible. But we believe that this package will affect a lot. Very much, and especially these industrialists or the people who are the middle class people, who are the small scale units, who are the shopkeepers, and everybody will be accommodated by this package that we had. That we believe that we had the concern, because Prime Minister of the country is very much keen about this matter. Let us see, because we had the expectation in coming 2 days what is coming in front of us. As part of the curbs, security forces have sealed off main roads in most places in the valley and erected barriers at several other places to check the unwanted movement of the people and to enforce the lockdown. The administration has said the essential services including healthcare personnel have been exempted from the restriction, while otherwise only persons with valid movement passes were allowed to passage. The measures were taken after the detection of 55 positive cases of coronavirus yesterday in Jammu and Kashmir. Meanwhile, a 75-year-old man from Jammu on Wednesday became 11th victim of the novel coronavirus in Jammu and Kashmir. A civilian was killed after Central Reserve Police Force personnel opened the fire at Kawasa crossing on Srinagar-Gulmarg Road in Central Kashmir's Budgam district on Wednesday. Police said that the CRPF man opened the fire after the civilian vehicle jumped 2 checkpoints. Meanwhile, his father, Ghulam Nabi Shah, said that, "Please don't lie and don't twist facts. Please don't issue fake statements. It's absolutely wrong to claim that my son tried to escape and didn't stop. He was not such type of a man. The reality is that he was stopped, dragged out from the vehicle and shot dead." ڈیوٹی پہ پولیس مز کران پولیس مز کران پتہ نیون پتہ اوڑ گنٹ گژھتھی ووت مے اطلاع کہ سہ ہسا گو گولہِ ہُنٛد شِکار تہِ چھُنہٕ پتہ کینٛہہ فایر تہِ چھُنہٕ پَیہ کینٛہہ جناب پتہٕ کیٛاہ گوٚو تَتھ 4 لٔڑکہٕ بیٚیہِ لٔڑکی 3 تم ساری کران مزوری اکوے پولیس ڈیوٹی پولیسس مز کران بالکل غلط 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 نہ سہ غلطی نہ بس یہ گو امس خالی خدمت سینٹر پتہ پیترا وون مے نسا ہوت تانیتھ ڈیوٹی سہ پولیس کنٹرول روم ڈیوٹی ام پتہ پتہ کہ ام فائر تُل لگو کیا ہارٹس لگو مطلب پتمس فائر بٲے چھِنہٕ پَیہ وٕنہِ یُس پُلیٖسَس منٛز کٲم کران چھُ تٔمۍ سُنٛد چھُ پَیہ کہِ سُہ موٗدا کِنہٕ زِندٕ چھِ
امی کٔرِو تحقیٖقات یہِ کیٛازِ گوٚو ختم یہِ کیٛازِ آو أمِس کیٛازِ آو بے گُناہ گوٗرۍ لگاونہٕ کتھ وجہس پٮ۪ٹھ باقی یۄس ڈیڈ باڈی چھِ تتھ متعلق کیٛاہ چھُ سُہ دِیِن اَسہِ واپس اَسہِ سوٗزۍنَس واپس اگر مُجٲہِد آسہِ ہے مِنٹل تہِ آسہِ ہے دپو اہن سا نہٕ ہسا نیوٗ دبووُکھ رحمت یہ حظ مےٚ بابتھٕر أمِس ناو مہراج الدیٖن یہِ حظ اوس گرِ صُبحٲے ٹھیٖک پٲٹھۍ سہل کھیوٚن بہٕ اوسُس گرِ بِہِتھ أمِس حظ کوٚر پیترن فون دوٚپُن حظ مےٚ چھِ ڈیوٹی وَسُن سُہ چھُ پُلیٖسَس منٛز حوالدار دوٚپُس مےٚ ترٛاو ژٕ آفسہٕ تہٕ ژٕ کھسکھ واپس بیٚیہِ وارٕ کارٕ گرٕ یُتھُے حظ أمۍ نیوٗ یور اَسہِ توٚر نہٕ فِکرِ أمِس کیٛاہ کوٚرُکھ تہٕ أمِس کَپٲرۍ لگوس یہِ گوٗلۍ سُہ برادر حظ چھُ اَسہِ مان زِ حوالدار سُہ چھُ حوالدار سرینگرٕ ڈیوٹی پی سی آرَس منٛز تُہُنٛد یہِ ظُلم گوٚژھ گژھُن ختم یہ ہٹ موٹے مارن کیا أمِس بِچٲرِس کُس خطا یہِ کیٛاہ اوس یہِ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ موٚزوٗر اوس خٲطرٕ کران کانہِ موٚزوٗرۍ یہِ چھُ غلط دِوان پُلیٖس چھُ غلط دِوان پولیس کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ مُتعلق کیٛازِ تِمن چھِ وَنان پُلیٖس یہِ ہسا چھِ کیٛاہ ژلنٕچ کوٗشِش مگر أمِس ہے پَنُن پٕنسِپل اوس سۭتۍ پَنُن حوالدار اوس سۭتۍ یہِ کَتہِ ژَلہِ ہے بہتریٖن لٔڑکہٕ یہِ حظ اوس تُرٛوٲہمہِ پَران یہِ حظ اوس بہٕ خدمت سینٹر پانَے موٚزوٗرۍ کران تَتٮ۪ن یہِ حظ اوس تمامَن مدد کران ییٚتہِ. Meanwhile, political parties in J&K condemn killing of civilian by CRPF firing. Former Chief Minister Omar Abdullah, State President JDU G.N. Shaheen, Apni party leader Usman Majid and JK-PCC Chief G.A. Mee termed the incident as unfortunate. They said the firing should have been avoided. The loss of innocent lives has the potential to lead to further alienation of the people. ایک بڑی بدنصیبی ہے ہماری ریاست میں اس سے پہلے بھی کافی کلنگس ہوئی لیکن پھر آج جو کلنگ ہوئی جو کہ نہیں ہونا چاہے تھا ایک ہماری بڑی بدنصیبی ہے کہ کم سے کم جو ہے اگر آپ نے روکنا ہی تھا آپ ہوا میں فائر کر سکتے تھے آپ گاڑی کے ٹائر کو نشانہ بنا سکتے تھے جو جسے ہم کنڈم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ہماری اپیل ہوگی یہاں کے گورنر سے ہوم سیکرٹری سے کہ اس واقعے کی جو ہے ایک انکوائری ہو اور جس بھی آدمی نے فائر کیا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور ساتھ ہی میں جو ان کے جہاں یہ ایکسیڈنٹ ہوا جن لوگوں کی جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارا پورا یہ ہے ہم تعزیت ہے ہم اس کی جو ہے کنڈم کرتے ہیں ایسے کلنگز کو اور آنے والے دنوں میں جو ہے ایسا کوئی دوبارہ کوئی معاملہ سامنے نہ آئے ہم چاہیں گے کہ اس کیس کی اچھی انکوائری ہو اور جو بھی اس میں ملوث ہے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. District Development Commissioner Budgam Tariq Hussain Ganai today chaired a meeting of officers to take review of progress achieved in respect of languishing B2E and PMDP. While reviewing the status of languishing and PMDP projects undergoing through different agencies and departments, the DDC said that due to COVID-19 pandemic, an ongoing lockdown scenario since March, majority of the works taken in hand through these schemes got hampered and derailed. Keeping in view ensuing easing of restriction, the works on all these projects will get restarted with full gear. Assistant Commissioner Revenue Baramulla today inspects various areas of Baramulla, sealed many shops, also appeals people to observe complete lockdown. Meanwhile, officers sought cooperation of the public in enforcing lockdown for the prescribed time period and appealed general public to maintain social distance and stay indoors. اور لاک ڈاؤن میں آسمان زمین کا فرق ہے. لاک ڈاؤن ہمیں اپنی صحت کے لیے اس وقت ہے. ہم اندر گھروں میں بیٹھیں تبھی تو اس موذی بیماری سے ہم اپنے آپ کو فری کر سکتے ہیں. ادروائز اگر ہم گھومتے رہیں اس میں کیا فرق پڑے گا؟ اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمیں میری لوگوں سے یہی گزارش ہوگی کہ مہربانی کر کے آپ ہمیں تعاون دے دیجئے. ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں. ہم دن رات صرف آپ کے لیے کھڑے ہیں. آپ اپنے گھروں میں رہیے, صرف آپ اپنے گھروں میں مکمل رہیے, کوئی پریشانی نہیں. آپ کو کھانے پینے کی ایک دم سے ہمیں کسی بھی نمبر پہ آپ کو فون کر سکتا ہے. کوئی بھی کسی بھی پریشانی میں ہماری گاڑی ہمارے لوگ ان کے ہاں پہنچ جائیں گے اگر کوئی پریشانی ہے. District Magistrate Anantnag Bashir Ahmad Dar inspected quarantine centers to interact with the inmates and take stock of basic facilities arranged for the quarantined persons while interacting with the Bangladesh returned medical students. The district magistrate sought their cooperation in smooth operation of the quarantine center. He said every person has to contribute in whatever way he can in order to contain the incidence of the pandemic. Meanwhile, hundreds of stranded people who were stuck in outside states, including laborers and students, reached towards Anantnag Center for quarantine. میں دہلی سے آیا مگر دہلی سے اتنا سختی آئی وہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے ہیں.
और सब कुछ हमको जब हम वहाँ से आया हम अपने पैसे से आया, हमने कम से कम यहाँ लखनपुर तक 18,000 दिया अपने फैमिली को किराया। 18,000 से आया हम लखनपुर तक दिल्ली से, और फिर भी हम शुक्रगुजार है यहाँ अपने इन बरादरी लोगों ने हमसे बहुत अच्छा व्यवहार किया है। आपने इसको कुछ खाने के लिए दिया है? सर ये कल शाम से जब से हम उधमपुर से आए तब से बिल्कुल बिना खाई है, कुछ भी नहीं खाया है इसने, ना हमारे पास खाना था ना पानी था। इन्होंने पहले ही ऑर्डर दिया कि ये गाड़ी कहीं पे भी नहीं रुकेगी। अच्छा अच्छा। अभी जब आप यहाँ श्रीनगर में पहुँचे, यहाँ आपको कोई सरकारी आदमी मिला, कोई इंतजाम? कोई भी नहीं, कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं मिला। इससे बेहतर हम 100 बार शुक्रिया अदा करते हैं गोवा गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें वहाँ हर जगह खाना पानी जूस, यहाँ तक कि जूस भी दे दिया। पंजाब में हर जगह पे इतना अच्छा स्वागत किया हमारा, इतना अच्छा ख्याल रखा हमारा। हम क्लैप करते हैं उनके लिए, पर यहाँ इनके लिए शेम है। इन्होंने हमें बीच रास्ते पे छोड़ दिया, घर जाने को भी नहीं देता हमको। इससे हम गोवा से बैठे, गोवा में हम ट्रेन से बैठे तो उधमपुर तक ठीक था, ओके, कोई प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत, उतना तो चलता है। लेकिन जब हम उधमपुर पहुंचे, उधमपुर में हमको सबसे वर्स्ट लगा, कुछ अजीब सा था, कुछ हमको अच्छा नहीं लगा, उनका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद जब देखो ये बसेस देखिए ना आप, किसने बिठाया हमको? 3 दिन से भूखे थे, लेकिन फिर भी देखो क्या किया उन्होंने, ना खाना ना पीना, कुछ भी नहीं, 3 दिन से भूखे थे। यहाँ जो श्रीनगर का खास मतलब कश्मीर वैली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नर इंतजामिया, उनकी तरफ से आपको जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गए, उसके बाद किस तरह की सुविधा थी? इसको बोल रहे थे कि बस सर इस फॉर्म का क्या करेंगे, हमको नहीं पता, उसके पास जाओ। उसको बोल रहे कि सर इस फॉर्म का क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, उसके पास जाओ। इवन वहां पे झगड़ा भी हो गया। और वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द गोवा गवर्नमेंट, जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। ये लोग बाहर से आए थे, गोवा से आए थे, जम्मू तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उधमपुर तक सब कुछ इनको अकोमोडेशन भी, सब खाना पीना अच्छा मिला। जब ये श्रीनगर टूरी TRC में पहुंचे तो उधमपुर से निकलते हुए यहाँ तक उनको पानी भी नहीं मिला, तो हम मजबूर हो गए इनको घर से पानी या चाय कुछ खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं। अभी जब होटल दिया है, होटल में गए ये लोग, बोला ये होटल ऑलरेडी बुक है, अभी दूसरा होटल, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतजाम नहीं इनका रहने का। मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि जो लोग इसके बाद आए, कहीं उनके साथ ये ना हो जाए। कल सुबह और आने वाले हैं, लगभग 1200 लोग आने वाले हैं जो गोवा से है। और मैंने आपका कहने का ये मतलब है कि सरकारी की तरफ से कोई इंतजाम नहीं। देखो मैं निशात से आया, इनको चाय रोटी लेके इनकी भूख से ये लोग मर रहे हैं, इनकी बच्चों की क्या हालत हो गई। केला लेके आया मैं, जूस लेके आया, नमकीन चाय रोटी लेके आया मैं उनके लिए। Thank you so much for watching P News. I'm Azam Khan. I'm signing off. I'll see you in the next bulletin. Till then, stay home, stay safe.